Bugünkü dersimizin konusu conjonction de subordination kompleks. Conjonction de subordination kompleks, P var. Birden fazla kelimeden oluşur. Konjonksiyon bir değişmeyen ve alt fikre, ana fikre bağlayan bir kelimedir. Les conjonctions de but, yani but amaç, amaç bağlaçları. Donc, c'est pourquoi, pour que, afin que, de manière veya de manière que, en sorte que, de façon que. Les conjonctions de cause. Cause neden, nedeni bağlaçlar. Parce que, vu que, étant donné que, du fait que, comme, quand, lorsque, alors que, tandis que, dès que, après que, au fur et à mesure que, au moment où, aussitôt que, avant que, chaque fois que, sitôt que, depuis que, durant que, jusqu'à ce que, le plus tôt que, maintenant que, pendant que, veya que. Les conjonctions d'opposition ou de concession. Opposition, muhalefet veya concession, taviz bağlaçları. Tandis que, bien que, quelque, alors que, sans que, au lieu que, en admettant que, encore que, même si, plutôt que, quoique, sauf que, sans que, malgré que, tout, que, si ce n'est que. Les conjonctions de temps, zaman, zaman bağlaçları. Alors que, à mesure que, au fur et à mesure que, au moment où, aussitôt que, avant que, après que, chaque fois que, comme, depuis que, dès que, d'ici à ce que, durant que, jusqu'à ce que, le plus tôt que, lorsque, maintenant que, pendant que, quand, que, aussitôt que, sitôt que, tandis que. Les conjonctions de comparaison. Comparaison, karşılaştırma. Comme, ainsi que, de même que, à mesure que, aussi que, autant que, tel que, tel, autrement que, dans la mesure où, d'autant plus que, moins que, plus que, plutôt que. Les conjonctions de condition. Condition, koşul. Condition, koşul. Si, à condition que, supposer que, à supposer que, au cas où, à moins que, en cas que, pourvu que, selon que, suivant que. Örnek. Je te laisse mon bracelet pour que tu puisses le faire réparer. Bileziğimi sana bırakıyorum. Böylece onu tamir ettirebilirsin. Yani bileziğimi sana bırakıyorum ki onu tamir ettir diye. Yani bu bir amaç bağlaçları. Je suis très fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé. Çok yorgunum çünkü çok çalıştım. Bu neden bağlaçları. Je suis venu plus tôt que prévu. Beklenenden daha erken geldim. Bu bir muhalefet veya taviz bağlaçları. Elle a autant de jouets qu'elle ne sait pas où les ranger. O kadar çok oyuncağı var ki onları nereye koyacağını bilmiyor. Bu bir karşılaştırma bağlaçları. Prends ton parapluie au cas où il pleuvrait.
yağmur yağması ihtimaline karşı şemsiyeni al. Bu bir koşul bağlaçları. Fais-moi un croquis de façon à ce que je puisse trouver ta maison. Evini bulabilmem için bana bir eskiz çiz. Yani evini bulabileceğim şekilde bana bir koki çiz. Bu bir amaç bağlaçları. Vu que tu es malade, je ne viendrai pas te donner cours aujourd'hui. Hasta olduğun için bugün sana özel ders vermeye gelmeyeceğim. Bu neden bağlaçları. Tu peux aller jouer à condition que tu rentres avant 15 heures. Eve saat 5'ten önce gelirsen oynamaya gidebilirsin. Bu bir koşul. À condition que. Bu bir koşul bağlaçları. Je me suis réveillée au moment où les rayons du soleil éclairaient ma chambre d'une lumière douce. Güneş ışınları odamı yumuşak bir ışıkla aydınlatırken uyandım. Bu bir zaman bağlaçları. Au moment où. Bu zaman bağlaçları. Tu peux aller avec tes amis à Cappadocia, si ce n'est que pour 2 jours et une nuit. Arkadaşlarına sadece 2 gün, bir gece ise Kapadokya'ya gidebilirsin. Si ce n'est que. Bu bir muhalefet veya taviz bağlaçları. Bugünlük bu kadar.